अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे कंट्री ऑफ बंकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको हर जगह बंकर्स देखने को मिलेंगे। ये मुल्क दुनिया के छोटे मुल्कों में आता है जिसका 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी वजह से ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। इस मुल्क को यूरोप का गरीब कंट्री कहा जाता है, पर आपको लोग यहाँ हंसते हुए नजर आएंगे। आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वो भी इसी मुल्क में रहती थी। इस मुल्क में ऐसा शहर भी है जहाँ एक भी रेड लाइट नहीं है और ना ही आपको कोई स्पीड ब्रेकर नजर आएगा। आप सोच रहे होंगे ये मुल्क कौन सा है? ये है यूरोप का खूबसूरत मुल्क अल्बानिया। आज की वीडियो में आपको हम अल्बानिया के बहुत से दिलचस्प हकायक बताएंगे, यहाँ की खूबसूरत प्लेसेस और इस मुल्क की तारीख के बारे में बताएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं अल्बानिया के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है। बात की जाए यहाँ की कुल आबादी की तो वो 28 लाख के करीब है, जो दुनिया के 136वें नंबर पर आता है। रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 28,700 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 145वें नंबर पर आता है। अल्बानी इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान है, जो तकरीबन 98% बोली जाती है। इस मुल्क की बॉर्डर की बात करें तो साउथ और साउथ ईस्ट में ग्रीक, ईस्ट में मैकेडोनिया, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में सर्बिया और मोंटेनेग्रो, जबकि ईस्ट में एड्रियाटिक सी वाक़या है। इस मुल्क की करेंसी अल्बानियन लैक है, जो पाकिस्तानी 3 रुपये के बराबर और इंडियन 0.87 रुपये के बराबर है। दोस्तों, यहाँ पर आपको लोग रात के वक्त सड़कों पर पैदल नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग रात का खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करते हैं और इस वॉक को ज़ीरो कहा जाता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए अल्बानिया के लोग बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। यहाँ पर आपको हर एक घर कलरफुल नज़र आएगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोगों का मानना है, अगर आपने अपने घर को अच्छे से कलर किया है तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है। इसके अलावा इनका मानना ये भी है कि इससे आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। दोस्तों, कहते हैं अल्बानिया के लोग बहुत नरम दिल होते हैं। अगर कोई शख्स परेशान हो तो 10 लोग इसकी मदद के लिए आ जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, मदर टेरेसा भी इसी मुल्क से बिलोंग करती थी और शायद इसी वजह से इनके कल्चर में नरम दिली पाई जाती है। दोस्तों, अल्बानिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। जैसे हम किसी चीज़ के यस का इशारा सर हिलाकर करते हैं, वैसे ही इस मुल्क में इसे नो माना जाता है। जैसे हम नो कहते हैं, वैसे यहाँ यस माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर इस मुल्क में जाएं तो बहुत सी चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों, अल्बानिया को बंकर्स का मुल्क भी कहा जाता है। आपको इस मुल्क में बंकर सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे, जो पूरे मुल्क में तकरीबन 2 लाख के करीब हैं। बंकर्स आम तौर पर सरहदों पर नज़र आते हैं, लेकिन अल्बानिया में सड़कों पर, स्कूलों के पास, हर शहर में आपको बंकर नज़र आएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसके पीछे क्या वजह है। वर्ल्ड वार 2 में यहाँ पर हमला हुआ तो उस वक़्त की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बचाने के लिए हर जगह बंकर्स बनाए, लेकिन आज के दौर में ये बंकर्स खाली हैं और जहरीले सांपों का घर बन चुके हैं। दोस्तों, अल्बानिया के लोग खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए इस मुल्क में अनाज की कमी नहीं होती। अल्बानिया एक मुस्लिम कंट्री है, जहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 60% लोग मुसलमान और 35% लोग क्रिश्चियन हैं। दोस्तों, अल्बानिया के लोगों को तरह तरह के शूज़ पहनना बहुत पसंद है। आपको जानकर हैरानगी होगी, ये लोग हर कलर का शूज़ पहनते हैं। इन लोगों का मानना है कि कलरफुल शूज़ पहनने से इंसान खुश दिखता है। यहाँ के लोगों को खाना पीना भी बहुत पसंद है, इसलिए आप अगर फूड लवर्स हैं तो इस मुल्क में आपको बहुत मज़ेदार खाने मिलेंगे, जिसमें सबसे फेमस तैव कोसी है, जो लैम्प के गोश्त और चावलों के साथ तैयार किया जाता है। बोरेक एक मीट पेस्ट्री है, जिसमें गोश्त, पालक और मज़ेदार मसालों के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ के लोगों को मीठा खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लोग मीठा खाते हैं, ये शायद उनसे भी ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं।
آپ کو البانیہ میں سویٹ ڈشز کی بہت زیادہ ورائٹی دیکھنے کو ملے گی، جن میں سب سے فیمس شکر پارے ہیں۔ نام سن کے آپ کو لگا شاید یہ پاکستان یا کوئی انڈین ڈش ہے، پر ایسا نہیں۔ یہ ایک البانیہ کی سویٹ ڈش ہے۔ یہ آلمنڈ کے ساتھ پیسٹری تیار کی جاتی ہے، جس میں لیمن فلیور شوگر سیرپ ڈالا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی سویٹ ڈش ہے۔ جب آپ البانیہ جائیں تو ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ آپ نے 3 ملک کیک کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ بھی البانیہ کی سویٹ ڈش ہے، جو مزیدار کیرمل سیرپ اور ونیلا کیک کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔ دوستو، اس کو سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی بنایا جاتا تھا، جس میں کاؤ ملک، گوٹ ملک اور بفیلو ملک کے ساتھ تیار کیا جاتا تھا، اس لیے اسے 3 ملک کیک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بکلاوا اور کیڈف بھی بہت زیادہ فیمس ہیں۔ یہاں کے لوگ میٹھے کے بعد جو سب سے زیادہ پینا پسند کرتے ہیں وہ ہے کافی۔ دوستو، البانیہ کے کیپٹل سٹی کا نام ترانا ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ دوستو، یہ یورپ کا واحد ملک ہے جہاں آپ کو ایک بھی میکڈونلڈ نظر نہیں آئے گا۔ ترانا سٹی بہت صاف ستھرا اور خوبصورت شہر ہے۔ کہنے کو تو یہ مسلم کنٹری ہے، پر بارز اور شراب آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی۔ لباس کے لحاظ سے بھی آپ کو یہ مسلم کنٹری نہیں لگے گا۔ اس شہر کی فیمس پلیسز ترانا کیسل، تینیس برج، نماز گاہ موسک اور ریانا پارک ہیں۔ دوستو، اگر ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 2 سے 4 صدی تک یہ علاقہ رومنز امپائر کے قبضے میں تھا۔ 9ویں صدی عیسوی میں یہ بلغاریہ کا حصہ بن گیا۔ 15ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے البانیہ کو فتح کر لیا اور اس ملک میں اسلام آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1912 تک یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اس ملک کے حصے ہو گئے، جس میں کچھ حصہ مونٹی گیرو کے پاس چلا گیا اور کچھ یونان کے حصے میں آ گیا۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں شراب اور فحاشی کی کیا وجہ ہے۔ 1941 میں اس ملک کا وزیر اعظم انور ہوکسا تھا، جس نے ملک میں ہر طرح کی مذہب پر پابندی لگا دی۔ چرچ، مسجدیں سب کچھ جلا دیا تاکہ کوئی بھی مذہب کو فالو نہ کر سکے۔ اور دوستو، یہ ملک دنیا کا پہلا ایتھسٹ کنٹری بن گیا۔ ایتھسٹ کنٹری کا مطلب کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والوں کا ملک۔ یہ پابندی 50 سال تک رہی، جو 1992 میں ختم ہوئی۔ ایک پوری نسل مذہب سے دور رہی، جس کی وجہ سے دوبارہ اسلام آنے کے باوجود لوگ پوری طرح اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ شراب، سور کا گوشت آپ کو عام نظر آئے گا۔ آج بھی سب سے زیادہ بغیر مذہب کے لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں۔ البانیہ کو ایک زمانے میں سب سے غریب ملک مانا جاتا تھا، لیکن آج اس کو امیر ملکوں میں شامل کیا جا چکا ہے۔ IT انڈسٹری اور کھیتی باڑی اس ملک کی اکانومی کو سہارا دیتی ہے۔ اس ملک نے IT انڈسٹری سے ہی اپنے آپ کو غربت سے نکالا ہے۔ آج اسی وجہ سے یہ یورپ کے امیر ملکوں میں جانا جاتا ہے۔ اس ملک کا نیشنل اینیمل ایگل ہے، اسی وجہ سے آپ کو ان کے جھنڈے پر ایگل بنا ہوا نظر آئے گا۔ البانیہ میں ایک عجیب سی چیز ہے کہ یہاں کے لوگ اور حکومت کو سڑکیں پسند نہیں آتی۔ جی ہاں، یہاں ہر سال سڑکیں بدل دی جاتی ہیں، جسے دیکھ کر خود گوگل میپ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یہاں گوگل میپ کے ساتھ آپ گاڑی نہیں چلا پائیں گے۔ یہاں ہر سال نئے راستے بنا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گوگل میپ بھی غلط راستہ بتاتا ہے۔ اچھی چیز کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ساتھ ایک بری چیز بھی جڑی ہے، وہ ہے کرپشن۔ جی ہاں، اس ملک کو سب سے زیادہ کرپشن کرنے والے ملکوں کی فہرست میں رکھا جاتا ہے، اور پولیس اس ملک میں کرپشن کرنے پر پہلے نمبر پر ہے۔ یہاں آپ کو پولیس ہمیشہ فائن کاٹتی ہوئی نظر آئے گی، حالانکہ البانیہ کے لوگ بھی کسی حد تک اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ ڈرائیونگ کے قانون کی پابندی بالکل بھی نہیں کرتے۔ ملک میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ اس ملک میں 4 ایئرپورٹ اور ریلوے سسٹم بھی موجود ہے۔ اس ملک میں سڑکیں آپ کو ورلڈ کلاس لیول کی نظر آئیں گی۔ البانیہ میں ایک ایسا شہر موجود ہے جہاں آپ کو ایک بھی ٹریفک سگنل دیکھنے کو نہیں ملے گا، جس کا نام سکوترا سٹی ہے۔ البانیہ کی آرچٹ جھیل کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ جھیل بہت خوبصورت ہے اور وزٹرز بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ قدرتی خوبصورتی اس ملک میں بہت زیادہ ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ بیچز پسند کرتے ہیں
तो कैस्मेल के बीचेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसके अलावा अल्बानिया एल्प्स जो एक खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है। दोस्तों, सैर करने के लिए ये मुल्क बहुत सस्ता और अच्छा है। करेंसी रेट भी इसका ज़्यादा हाई नहीं है। अगर हम वीज़े की बात करें तो पाकिस्तान में अल्बानिया की कोई भी एम्बेसी मौजूद नहीं, लेकिन कायरो एम्बेसी या इस्तांबुल की एम्बेसी के ज़रिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अल्बानिया ई वीज़ा ऑफ़र करता है जिसमें 90 डेज़ का वीज़ा इशू किया जाता है। इसमें आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट टिकट, 6 मंथ ऑफ वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट और $100 पर डे के हिसाब से आपके पास होने चाहिए। अगर आप यूरोप का प्लान कर रहे हैं तो अल्बानिया के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।